হ্যালো বন্ধুগণ, তোমাকে স্বাগতম মোর আরেকখান নতুন ভিডিওত। এখন তোমাকে মুই দেখাই ড্রোন ভিডিওর মাধ্যমে রংপুর গ্রামীণ ও কুটির শিল্প মেলার রাতের ভিউ। তাহলে হাঁটো, এখন আমরা দেখি আসি ড্রোন দিয়ে ভিডিও কেঙ্কা হয়েছে। ভিডিওটা না কাটি দেখতেই থাকো। दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने क्यों ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर, जो तू आया दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। इबादत कर रहा है धड़कने मेरी, सुन तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है। पहली पहली बार आया ओ যদি তোমাক ভিডিওটা ভালো লাগি থাকে তাহলে একটা লাইক, একটা কমেন্ট আর একটা শেয়ার করে দেন। আর যদি কেউ ইউটিউব থেকে দেখি থাকেন তাহলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দেন। তোমার একটা লাইক, একটা কমেন্ট আর একটা শেয়ার মোর একটা ভিডিও বানার উৎসাহ জাগাইবি। আজ এই পর্যন্তই। তোমরা সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।